ओं मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धि परमां गतम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं परमात्मने नमः। परम सिद्धि प्राप्त महात्मा माने मते प्राप्त होई दुखर गृह रूपक क्षण भंगुर पुनर्जन्म पांति नाही। परम सिद्धि कौन ओ महात्मा शब्दर प्रयोग कहा पाई करा जायछि। अतिशय श्रद्धा ओ प्रेमर सहित नित्य निरंतर भजन ध्यान रूपी साधना करी करी जेतेबेले साधनार सेई पराकाष्ठा रूपक स्थिति प्राप्त होइथाय कहा जहा प्राप्त हेबा परे आउ कौनसी साधना अवशिष्ट रहे नाही एवं सेही मुहूर्त ही भगवानंकर प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो जाए। सेही पराकाष्ठा स्थिति को परम सिद्धि कहती। भगवानंकर जो भक्त यही परम सिद्धि प्राप्त होइथांती सेही ज्ञानी भक्तों पाई महात्मा शब्द प्रयोग करा जायछि। पुनर्जन्म कौन एवं ताहाकु दुखर घर तथा अश्वासत क्षण भंगुर बोली कहीं कह जायछि। जीव जे पर्यंत भगवान को पाई न था से पर्यंत कर्मवशत तार गोटिए जोनि छाड़ी अन्य गोटिए जोनि रे जन्म हेबा बंद हुए नाही। एणु मृत्यु परे कर्म वशत परवश होई देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि जे कौनसी जोनि रे जन्म हेबा को भी पुनर्जन्म कहा जाए। एपरी कौनसी भी जोनि नाही जहा कि दुखपूर्ण और अनित्य नुहे। मृत्यु जीवनर अनित्यतार प्रमाण। पुणी जीवन रे जेउ जेउ वस्तु सहित संयोग हुए से सब मध्यरे एपरी कौनसी वस्तु नाही जहा कि चिरकाल एका परी रहे एवं जहा सहित चिरदिन संयोग रही थिबो। जेउ वस्तु आज सुखदायी बोली मने हुए काली तार रूपांतर हो जीवो अथवा ता सहित निजर भाव बदली जीवा फलरे ताहा दुखप्रद हो जीवो। मनुष्य जहा को जीवन रे सुख दुख बोली भावे ताहा नाश हो गले किंबा ताकू छाड़ी मरी जीवा को पड़िले ताहा भी दुखमय होई थाए। एहा सहित प्रत्येक वस्तु बा स्थिति रे अभाव बोध तथा ताहार विनाशर आशंका भी सर्वदा दुखदायक होता है। दुखदायी बोली मने हेउथिबा वस्तुर संग्रह भोग द्वारा आसक्ति वशत जेउ पाप करा जाए तार परिमाण रे मध्य नाना प्रकार कष्ट और नरक जंत्रणा प्राप्त होता है। एपरी भावरे पुनर्जन्म रे गर्भ ठारू मृत्यु पर्यंत केवल दुख ही मिलुथिबारु ताहाकु दुखर घर बोली कहा जाइछि एवं कौनसी भी जोनिर तथा सेई जोनि को प्राप्त भोगर संजोग सर्वदा चिरस्थायी हेउ नथिबारु ताहाकु अशाश्वत बा क्षण भंगुर बोली कहा जाउछि। उपरोक्त महात्मा पुरुष मानंकर पुनर्जन्म हुए नाही काहेकि सेमानंकर पुनर्जन्म न हेबार कारण हेउची सेई अनन्य प्रेमी भक्त मानंकर भगवत प्राप्ति होई जाए। थरे जहा को समस्त सुखर अंतर अनंत सागर समस्तंकर परम आधार परम आश्रय परमात्मा परम पुरुष भगवान प्राप्त हो जाती तांकर केबे भी कौनसी भी परिस्थिति रे भगवान ठारू वियोग हुए नाही। या ही नियम। अतएव भगवत प्राप्ति हो जिबा परे संसार रे पुनर्बार जन्म हेबा को पड़े नाही बोली कहा जाइछि। भगवत प्राप्त महात्मा पुरुष मानंकर पुनर्जन्म हुए नाही। एथिर स्पष्ट हो जाइछि जे अन्यान्य
ଜୀବମାନଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କେଉଁ ଲୋକ ଯାଏ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼େ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଓಂ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ। ଓಂ ଆ ବ୍ରହ୍ମ ଭୁବନାଲୋକା ପୁନରାବର୍ତ୍ତିନୋର୍ଜୁନ ମାମୁପେତ୍ୟ ତୁ କୌନ୍ତେୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଲୋକ ପୁନରାବର୍ତ୍ତୀ, କିନ୍ତୁ ହେ କୁନ୍ତୀ ପୁତ୍ର, ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ କାଳାତୀତ ଅଟେ ଏବଂ ସେ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାଦି ଲୋକ କାଳ ଦ୍ୱାରା ସୀମିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନିତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଶବ୍ଦ କେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି? ଆ ଅବ୍ୟୟ ପ୍ରୟୋଗର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ ଏବଂ ଲୋକାପଦ କେଉଁ କେଉଁ ଲୋକକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି? ଯେଉଁ ଚତୁର୍ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଭି କମଳରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପ୍ରଜାପତି, ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ ଓ ସୂତ୍ରାତ୍ମା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ତଥା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯାହାକୁ ଅଧିଦୈବ କୁହାଯାଇଛି, ସେ ଯେଉଁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକରେ ନିବାସ କରନ୍ତି ସେହି ଲୋକ ବିଶେଷର ନାମ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ। ଲୋକା ପଦ ଦ୍ୱାରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକମାପାଳକର ସ୍ଥାନ ବିଶେଷ ଭୂ, ଭୁବ, ସ୍ୱ ଆଦି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆ ଅବ୍ୟୟ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଉପରୋକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ସହିତ ତାଠାରୁ ତଳେ ରହିଥିବା ଯେତେ ସବୁ ଲୋକ ଅଛି ସେ ସବୁକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପୁନରାବର୍ତ୍ତୀ କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି? ବାରମ୍ବାର ନଷ୍ଟ ହେବା ଏବଂ ପୁଣି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ଯେଉଁ ସବୁ ଲୋକର ସ୍ୱଭାବ ଓ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ନିବାସ କରିଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ଅନିଶ୍ଚିତ, ସେ ସବୁ ଲୋକକୁ ପୁନରାବର୍ତ୍ତୀ କହନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁନରାବର୍ତ୍ତୀ କୁହାଗଲା। ସେ ସବୁ ଲୋକ କାହିଁକି ପୁନରାବର୍ତ୍ତୀ? ଏହି ଜିଜ୍ଞାସା ଉପରେ ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦିନ ରାତିର ଅବଧି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସକଳ ଲୋକର ଅନିତ୍ୟତା ସିଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି।